लतीफ़ खोसा साहब, जनाब एजाज़ आसन साहब और मेरे दूसरे वकला रहनुमाओं और साथी, मैं इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब को और एजाज़ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के इस इवेंट को एक इब्तदाई इवेंट के तौर पर लेके आए। मुझसे पहले भी कुछ लोगों ने पूछा कि कन्वेंशन है, मैंने कहा कन्वेंशन नहीं है, ये उसकी प्रेपरेटरी मीटिंग है। देखिए, बात ये है कि ये कन्वेंशन, ये जो हमारी मूवमेंट है वो साल से चल रही है। पहली हमारी लाहौर में कन्वेंशन हुई थी 19 सितंबर 2024 को, जब 26वीं तरमीम इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके इंट्रोडक्शन पे मैंने यहाँ कहा था कि इसके बाद ना कोई आइन रहेगा इस मुल्क में, ना इस मुल्क में अदलिया नाम की कोई चीज़ होगी, और ये बिल्कुल हो गया। कई लोग मुझसे उससे सवाल करते थे कि आप देखें तो सही, इससे शायद कोई हालात में बेहतरी आए। मैंने कहा सिर्फ मैंने ये देखना है कि जिस बात का मैंने अजाला किया है, जिस बात का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, ये कितनी देर में आम वकील तक बात पहुंचती है। हम तो समझ गए हैं क्या होने वाला है इस मुल्क में। हम तो जैसे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, पिछले 50-60 साल से इस एक जद्दोजहद में है, चाहे वो अयूब खान के ख़िलाफ़ थी, चाहे उसके बाद बड़े बड़े खौफनाक किस्म के मिलिट्री जनरल्स आए हैं, जिस तरह का ज़ियाउल हक था, जिसने आज तक पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पे ले गया, और मुशर्रफ था, और जो मौजूदा जनरल्स हैं वो उनसे भी शायद 2 कदम आगे हैं। इस मुल्क में इस वक्त कोई अदारा काम नहीं कर रहा, ना तो आइन को रह गया है 26वीं तरमीम के बाद, और जो हमारे अदारे हैं, सबसे पहले तो हमारी इंसान वो कोई इंतज़ामिया नहीं है, ये सब पपेट्स हैं जर्नैलों के, उनके इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। चाहे वो अपने नाम के साथ सदर कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं या वज़ीर आला कहते हैं, किसी भी शक्ल में ये कुछ भी नहीं है, ये पपेट्स हैं, पपेट्स नाचने वाले इशारों पर। उसके बाद बात आती है हमारी पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ, जिनका 28 फरवरी की रात को जिस तरह कत्ल व गारत किया गया, 8 फरवरी हारे हुए को जीते हुए डिक्लेयर किया गया, जीते हुओं को हरा दिया गया रात के अंधेरे में। इससे ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत सारे और ज़्यादातर इलेक्शंस जो है, एजाज़ साहब मुझसे एग्री करेंगे, कंट्रोवर्शियल रहे। उसकी वजह यह है कि एक इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान की तारीख में जिसके होल्ड करने में और जिसकी गिनती में किसी ने कभी आज तक नहीं डाउट निकले, वो है 1970 का इलेक्शन, जिसमें कि सही काउंटिंग भी हुई है, सही नाम भी सामने आ गए जो भी पॉपुलर लोग थे। लेकिन इसी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको नाकाम किया, और बजाय जेन्युइनली इलेक्टेड लोगों को लाने के, इन्होंने उस वक्त मिलिट्री एक्शन कर दिया अपने ही सिटीजन्स को। ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान में वो खौफनाक कत्ल किए गए, कत्ल आम किया गया, और जिसके नतीजे में जो हमसे अच्छे पाकिस्तानी थे, मशरक़ी पाकिस्तानी, हम तो वो जनरेशन है जिन्होंने उनके साथ पढ़ा है। हम तो पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे साथ स्टूडेंट होते थे ईस्ट पाकिस्तान के, इंटरविंग स्कॉलरशिप्स का सिलसिला होता था, और मैं सूख से कह सकता हूँ कि मौजूदा पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छे पाकिस्तानी थे वो। बल्कि 12 अयूब खान ने कहा अपने एक मिनिस्टर के, जो जिसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, मुनीर के, उस वक्त लॉ मिनिस्टर था, कहा कि अगर ये मेरे ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं, ये इस यूनियन में नहीं रहना चाहते, तो इनसे पूछ लो तो फिर ये अलग हो जाए। तो जब ये बात उस वक्त की नेशनल असम्बली के लीडर से पूछी गई जो मशरक़ी पाकिस्तान के थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हैं कि अलग हो जाएं। उन्होंने कहा हाँ शायद यही बात है।
تو اس نے کہا پھر ہم میجورٹی میں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, تمہیں شوق الگ ہونے کا تم ہو جاؤ, کیونکہ تم فوجیوں کے اشاروں پہ ناچتے ہو, تمہیں الگ ہونا چاہیے. ہم تو ڈیموکریٹ ہیں, ہم تو اپنے ووٹوں کے سہارے پہ رہتے ہیں. تو کہنے کا اس کے بعد سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم بجائے یہ بات سیکھنے کے ہمارے اس تاریخ کے المیہ سے کہ آئندہ سے ہم الیکشن فیئر کرائیں گے اور اس کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اقتدار ان کو دیں گے جن کو لوگ الیکٹ کریں گے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے ہم نے کوئی الیکشن فیئر ہونے ہی نہیں دینا. اور ہر الیکشن تقریباً کنٹروورشل ہے 1970 آنورڈ. تو اس طرح سے انہوں نے اپنا ایک گریڈ لاک لگا دیا ہے کہ یہاں پر کوئی شخص وزیر اعظم نہیں بنے گا جب تک ہم نہیں پاس کریں گے, کوئی شخص اقتدار میں نہیں آئے گا. تو یہ اس صورتحال کی آج آپ کے سامنے سب سے واضح شکل نظر آ رہی ہے. آج جو ہے کوئی چیز ڈھپکی چھپی نہیں رہ گئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سامنے کسی کو کرتے تھے اور خود پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے تھے, بلیم جو ہے پولیٹیشنز پہ ڈالتے تھے. آج سب کے سامنے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ کون اقتدار میں ہے اس ملک میں, کس کو امریکہ کا صدر بلا کے کھانا کھلاتا ہے, وہ نہیں جو ان کے پپٹس کو نہیں کھلاتا. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو وزیر اعظم اور صدر کہتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ جس کو وہ اقتدار میں سمجھتا ہے اس کو بلاتا ہے. یہ اس ملک کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اس ملک میں ایک سرکاری ملازم فیصلے کرتا ہے کہ کس نے اقتدار میں آنا, کس نے نہیں آنا, کس کو وزیر اعظم بننا, کس کو نہیں بننا. اور اس کی سب سے بڑی آپ کے سامنے اگزامپل وہ 8 فروری کے الیکشن ہے, جہاں ہر طرح سے باہر رکھنے کے باوجود بھی ایک پارٹی کو لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا اور اس کو ڈپرائیو کیا گیا اس رات کے اندھیرے میں. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت المناک واقعہ ہے. آپ اس کے پیچھے بات بھی سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وہ ایک جعلی پارلیمنٹ بنانا چاہتے تھے اور ایک جعلی ترمیم کے ذریعے لوگوں کے اقتدار چھین کر اپنے پپٹس کو دینا چاہتے تھے. لہٰذا جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں, یہ پروونشل اسمبلیز کہتے ہیں, یہ ایک پپٹس ہیں. یہ ان کے اشاروں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اشارے پہ بیٹھ جاتے ہیں. اتنی سی بات ہے. تیسرا جو ہے آرگن آف اسٹیٹ جوڈیشری, ان دونوں آرگنس نے مل کر اس کا قتل کر دیا 26ویں ترمیم کے ذریعے. کہ جس طرح یہ پپٹس ہیں, اب یہ چاہتے تھے اسی طرح پپٹس جو ہیں یہ جوڈیشری میں ہم بٹھا دیں. اور آپ کے سامنے ہے کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا مذاق اس ملک میں عدلیہ کے نام پر ہو رہا ہے. امپورٹڈ چیف جسٹس لائے جاتے ہیں, بلکہ میں کہوں گا سمگلڈ چیف جسٹس لائے جاتے ہیں, اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کچھ ہونا ہے. تو میرے دوستوں بھائیوں, اگر ہم اس 26ویں ترمیم کو قبول کریں گے تو ہمیں وکیل کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے.